Muhammad Nasruddin. Number 5, log in at 1:59. Thank you. Assalamualaikum, my name is Khadijah binti Zubair. Bila ajak Balu tak nak join. Ajak join. Aduh. Yes, sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. Log in for ITT 575, Nufara Aina binti Sharin. Number 9 in the list, 27 May 2021, 2 p.m. Assalamualaikum, I'm Nasifah binti Abu Hassan. Number 12, clock in for ITT 575, 27 May 2021, 2 p.m. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Haizan bin Azman, number 8 in the list, clocking in for ITT 575 at 2:02 p.m. on 27 of May 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wardahyana binti Sa'ad, number 18 in the list, clock in for ITT 575, 27 May 2021, 2 p.m. Thank you. Apa sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syamil Haikal, number 7 on the list, clocking in for class ITT 575. Today is Thursday, 27 of May at 2:03 p.m. Thank you. Assalamualaikum, my name is Intan Sailah binti Muhammad Zani, clock in for ITT 575, 27 May 2021, 2:03 p.m. Assalamualaikum, my name is Muhammad Aziz bin Aspiruddin, log in for ITT 575 today, name list number 6. Today is 27 May 2021 at 2:03 p.m. Thank you. This is season number 4 on the list, clocking in for ITT 575 at 2:07 p.m. on 27 May 2021. Clocking for ITT 575, I'm Firdaus bin Muhammad Sulaiman, number 2 in the attendance list at 2:07 p.m. Thursday. Clock in for ITT 575, Nur Fatihah binti Abdul Razak, number 10, 27 May 2021 at 2:13 p.m. Clock in ITT 575. My name is Nur Najia binti Rosli, number 11 in the list. Today is Thursday, 27th May 2021 at 2:15 p.m. Assalamualaikum, my name is Nurul Ain binti Amir, number 13, clock in for ITT 575 to 17 p.m. 27 May 2021. Clock in for ITT 575. My name is Amar Lukman bin Zahir Nizam, number on attendance list is number 3, time is 2:20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Sarah binti Abdullah, number 17, clock in for ITT 575 at 22 p.m. Clock in for ITT 575. My name is Siti Syairah Muhammad Yusof, number 16, on 27 May 2021 at 2:24 p.m. Clock in ITT 575. My name is Rumita Shah binti Muhammad Amir Rasulullah. I'm number 14 in the list. Today is 27 May 2021 at 2:24 p.m. Clock in ITT 575. My name is Rumita Shah binti Muhammad Amir Rasulullah. I'm number 14 in the list. Today is 27 May 2021 at 2:24 p.m. Waalaikumsalam sir.
Okay, sir. Amirul nanti bulan 7 dia cucuk microchip. Nak letak access phone dalam badan sir, senang wifi ada. Ya betul tu sir. Betul. Nasib baik saya duduk berasa dah. Kan? Okey. Tak apa, yang depan-depan tu tak ada apa kan. Baca ni je kan. Right. Semula. What is a cellular network? Cellular networks are radio networks consisting of several transmitters. Each transmitter or base station covers a certain area which is called a cell. Each cell can vary from tens of meters to several kilometers. The shape of a cell is influenced by the environment. Okay, for example, buildings. Okay, and usually neither has a gonal nor perfect circle. Even though this is the usual way of drawing them. Cara nak lukis dia buat sel-sel ni dalam bentuk hexagonal. Hexagonal ataupun bentuk madu lebah lah kan. Madu lebah bahasa Inggeris apa? Honeycomb. Betul? Honey je sir. Honey je? Honey madu lah kan? Honey. What is a cell? Cell is a geographical area covered by an antenna in the center. Alright, so macam ni lah. Contoh dia buat gini. Okay, the core idea is cellular concept. The core idea that led to this system was the cellular concept. The cellular concept multiple lower power base station that service mobile users within their coverage area and hand off user to neighboring base station as users move. Together, base station tessellate the system coverage area. So thus, instead of one base station covering an entire city, the city was broken up into cells or smaller coverage area. So each of these smaller coverage area had its own lower power base station. Users phone in one cell communicate with the base station in that cell.
So cover area are tessellated in cell, one antenna per cell. Cell are controlled by mobile switching center. A mobile communicate with one or sometimes two antenna. So cells are modeled as hexagon. So hexagonal. Okay, kenapa dia lukis hexagon? Cell interfere with each other to increase the capacity of the number, increase the number of cell. Kenapa dia kita lukis? Dia punya sini macam hexagon kot. Ni apa ni? Oh, ni yang sebelum ni. Nah, bawa. Inilah script dia. Mana saya punya pen nak lukis? Okay, kalau kita tengok yang wireless sebelum ni, wireless sensor apa semua, so kita ada IP kan. Mana lebih IP lah dia. So kita ada IP, so dia bagi signal kan. Okay, so selalunya dalam IP ni dia cover dalam bentuk apa? Katakanlah ada dua IP. Ada dua IP. So dia cover dalam bentuk apa? Sebelum ni kita lukis macam mana? Circle kan? Bulat kan? Circle, ya betul. Okay, so yang ni dia cover circle. So cover circle. Okay, tak apa, tak bulat sangat. Tapi yang kali ni untuk 1G, 4G dia tak circle. Yang tu kan? Kenal kan? Betul? Betul. Agak kenapa? Macam tak senang je depan ni. Tak dengar sangat suara saya. Tak dengar? Allah, tak dengar. Oh betul lah, saya letak dekat kipas saya punya ni. Agak-agak kenapa dia bentuk dia tak bulat macam biasa. Keyword dia ni. Keyword dia ruangan ni. Ruangan ni agak-agak apa? Signal yang tak kuat. Signal yang tak dapat lah kan? So jawapan yang saya bagi ni adalah joke je lah kan? Jawapan yang saya bagi ni adalah joke. Siapa yang percayalah kan? Okay. So sebenarnya dia tak bulat macam biasa sebab sepatutnya duduk sini kan, sepatutnya duduk di point ni, sepatutnya dapat dia punya coverage kan. Betul tak? Betul. Sepatutnya dapat. Tiba-tiba tak dapat. So maksudnya betul lah kalau pakai hexagonal memang dia tak dapat lah. Sebab dia tak cover. So jawapan joke dia memudahkan lah. Kau duduk kat tempat ni memang tak dapat lah kan. Cuba pergi duduk tempat sini kan. Cuba duduk kat sini mesti dapat. Sebab dia tak stabil tau. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Faham tak? Faham. Okey, dia duduk kat sini. Kat sini tiba-tiba dapat. Hari kedua tiba-tiba tak dapat. Agak-agak pasal apa? Tadi kau tu
berpusing. Ha, betul. Sebab hari yang tak dapat dia macam ni. Kan? So ada jawapannya. Dia yang dekat ujung-ujung ni semua dia tak stabil. Kan? Kemungkinan dia bentuk dia macam tu. Sebab dalam lukisan memanglah dia lukis cantik kan. Kan? Tapi siapa tahu bentuk dia macam ni ataupun bentuk dia ini pun bentuk hexagon juga kan. Kemungkinan dia bentuk macam ni, kadang bentuk macam ni. Kira yang ujung tu kira nasib lah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kita assume lah dia sebagai titik dia tu tengah berpusing kan. Tengah pusing, kadang okey, kadang tak. Tu that is a joke answer lah. Supaya untuk selamatkan diri kita daripada bagi tahu dia punya kejap dapat, sekejap tak dapat tu kan. So tak stabil. Jangan percaya pula. Tahu sih. Tapi idea dia macam tu lah. Kan? Kalau bulat apa jadi? Sepatutnya bulat lah kan. Kalau bulat pening kan kepala. Kenapa nak selesai masalah ni tak boleh selesai? Kenapa tak dapat? Sekejap dapat, sekejap tak dapat. Kan? So kita cari satu jawapan yang supaya selesai masalah. So kita buat bentuk honey ni. So selesai masalah. Kadang-kadang dia bentuk je ni, kadang-kadang bentuk je ni. So dalam lukisan memang dia lukis macam ni. Kan? Dia tak lukis pun macam ni kan. So kita tak tahu dia sebenarnya macam mana. Alright. Tengok. Semua lukis cantik ya kan. Macam mana dia boleh buat cantik-cantik ni? Adakah dia kedudukan dia memang dia boleh berpusing ke tak kan? Sebab benda duduk tower sama je. Right? So bentuk ni kita panggil dia one cell lah. One cell, two cell, three cell, four cell, ada six cell. Right? So small cell tessellate overall coverage area, frequency reuse, user handoff as they move from one cell to another. So jawapan sebenar kenapa benda ni ada dalam technical description lah, ada detail lah. So dia bagi tahu lah kan. So some group of small region tessellate a large region if they cover the large region without any gaps or overlap. There are only 3 regular polygon that tessellate any given region. Ada tiga bentuk dah, sama ada triangle, square ataupun hexagon. Alright. Okay, so dia beza dengan yang sebelum kita belajar semua circle lah. Okay, so kena belajarlah shape of cell. Sebab dia ada calculation dia, nampak tak? This cell has 4 neighbor at distance D and 4 at distance. So that why lah kita belajar calculus apa semua tu kan. So that is basic for nak calculate benda ni kan. Hexagon provide equidistant antenna radius defined as radius of circle distance from center to vertex equal length of side. So distance between centers of cell radius R is bagaimana squared 3R kan. So not always precise square root kan. 3 square root of 3 kan. Not always precise hexagon. Topographical limitation, local signal propagation condition and location of antenna. Ini sebab dia. Okay, cellular geometric square pattern, hexagonal pattern. Circular coverage area. Original cellular system was developed assuming base station antenna are omnidirectional. For example, they transmit in all direction equally. So kita akan ada weak signal, strong signal. User located outside some distance to the base station receive weak signal. So result base station has circular coverage area. So nampak sebenarnya dia adalah bulat juga kan. Okay, circle don't tessellate. Those ideally base station have identical circular coverage area. Circle do not tessellate. The most circular of the regular polygon that tessellate is the hexagon. Those early researchers start using hexagon to represent the coverage area of the base station. For example, a
send. Okay, those the name cellular. With gonna coverage area, a cellular network is drawn as like this kan. So dia lukis dalam bentuk honey ni. So since the network resembles cell from a honeycomb, the name cellular was used to describe the resulting mobile telephone network. So for those yang dah tengok cerita business China apa? Salesman, China salesman kan? So dia tahulah kenapa ada tower kan. Okay, so supaya nak dapat menghubungkan satu base station ke satu base station. Okay, frequency reuse factor, number of subscriber who can use the same set of frequency channel in non-adjacent cell at the same time in small city area. Small area city is depend on the total number of cells in the area. So number of simultaneous user is called the frequency reuse factor, FRF. Frequency reuse factor, FRS. Okay, so FRS frequency reuse factor sama dengan N. N adalah total number of full duplex channel. Okay, divide by C. C is total number of full duplex channel in a cell. Total number full duplex channel in area N bagi dengan total number of full duplex channel in a cell. So adjacent cell assign different frequency to avoid interference or crosstalk. Objective is to reuse frequency in nearby cell 10 to 50 frequency assigned to each cell. Transmission power control to limit power at the frequency escaping to adjacent cell. The issue is to determine how many cells must intervene between two cells using the same frequency. So channel frequency assignment strategy, so dia ada dua, fixed dengan dynamic. Fixed is cell is allocated a predetermined set of channel. So dynamic channel, each time a call request is made, the serving base station requires a channel from the MSC. Okay, in characterizing frequency reuse, the following parameter are commonly used. Okay, so kita ada D. D adalah minimum distance between, D ada dua lah, besar dengan kecil. Okay, D besar adalah minimum distance between center of cell that use the same band of frequency called co-channel. So R radius lah, radius of cell. Okay, radius tahu kan radius? Radius kalau matematik kita berapa? Pi square. Pi square tu apa? Area. R tu radius kan? Ya, betul. So radius sama dengan pi J kan? Radius sama dengan bagi 2 diameter. Bagi 2 diameter. So D distance between center of adjacent cell. So D sama dengan square root 3 R. Okay, so kali dengan R kan? Okay, kali dengan R. So number of cell is repetitive pattern reuse factor. So each cell in pattern use a unique band of frequency. So D besar ni D besar maksudnya daripada reuse distance daripada F1 ke daripada yang tengah ni kepada tengah ni. Okay, so yang ni cara dia kita panggil dia 7 cell reuse cluster. Okay, so dia bagi 7. So kat tengah ni, kalau kamu main congkak, kamu bisa main congkak. Kalau tak main kalau bentuk congkak kan, guli tu 7 biji guli letak dalam lubang congkak akan dapat bentuk macam ni. Tapi guli bulat lah kan, tak adalah guli hexagonal. So kalau congkak ni kalau nak main ada pantang dia, tak boleh tengok belakang dia kan. Jangan pandang belakang congkak kan. Frequency reuse pattern, FRP. Pula dah kan. Tadi FRR kan. FRF.
Okay, so frequency reuse pattern for n sama dengan 4 sama dengan circle with D. Ya, kalau ni 4. Oh, tadi 7 ni 4. 4 pun boleh juga. Bentuk dia macam ni. So yang tadi 7, ni ada pula n sama dengan 19. Okay, n sama dengan 19. Bukan negeri 19 lah, tu n9. Ni n19. Lain. Nampak dia punya bulat dia kan. Okay. Okay, reuse distance. Ni cluster for example, the reuse distance is given by 3n. Okay, square kan 2 tu, lepas tu kali dengan R. R ni tak payah kuasa punca kuasa 2 lah. So kalau nak tengok reuse factor adalah D bahagi R. Reuse factor adalah D bahagi R. Okay, reuse distance bahagi dengan radius. Tuan dah panggil reuse factor. Clustering of area. Cell radius will differ in size depending on expected density of user. Real coverage of a cell is often different from idealized model. So ideal coverage pattern would generate no hole and no cell superposition. Okay kan semua? Untuk tadi. Okay sir. Alright. Recording okay? 31 okay lah. Malam saya rekod ada yang dia terskip. CPU dia tengah panas ha? Cluster formation. Geometry of a hexagon is such that the number of cells per cluster can only have values that satisfy the equation. Dah keluar dah J kan. N sama dengan I kuasa 2 tambah I kali dengan J tambah J kuasa 2. So J ni tak ada apa-apa nombor je kan. So I and J adalah non-negative integer value. So yang ni integer 1, ni integer 2. N adalah number of cell per cluster. Banyaknya formula bila nak pergi 1G 4G ni. So process of finding tier with nearer co-channel cell pula dah kan. Co-channel cell ni sebab co-channel, lepas tu cell lah jadi kan. First tier is move I cell through the center of successive cell. So turn 60 degree in a counterclockwise direction. Move J cell through the center of successive cells. So cell are organized into cluster. Tadi 7 kan. Okay, those cluster size ada 1, ada 3, ada 4, 7, 9. Oh, 9 pada. Kita tengok tadi 19 kan. 12, 13, 16, 19, 21. So possible with decreasing of cluster size, our capacity of the network increase, but the interference will increase ataupun trade off. So cluster size of 7, assume a cluster size of 7. This means that the total 365 voice channel are divided into group of 7. Thus, each cell has about 6 voice channels saja. This is the most number of users that can be supported in cell. For example, roughly 10 square miles in normal environment. So this may not be sufficient based on the distribution of users. So to see what a system with cluster size of 7 look like, color a cell with color 1. Okay, color 1. So this cell, if it has a second, has 6 neighbors. Ada siapa pula call ni? Halo. Nanti lah. Rekod time kelas lah. This cell is, if drawn as a hexagon, has 6 neighbor. Color each of the 7 neighbor using a different color, also different from each other. Now repeat this rule to get the overall reuse pattern. So nampak? Tengok color yang sama. Kan? Color kelabu, merah. So nampak tak? Okay. Reuse pattern.
What if we had a smaller cluster? Now consider a system with a cluster of 4. Then the number of voice channel per cell is 98 kan? Okay, 395 bahagi 4. Thus, in theory we can hold more users per cell if this were true. But there is problem with a cluster size. Walaupun kita rasa banyak dia punya voice channel, tapi problem dekat cluster size. Nampak? Okay, so ni yang tadi yang 7 kan? Ni yang 7, sekarang yang 4. So interference cells are closer by when cluster size is smaller. Alright. Problem with smaller cluster size, if interfering cells are closer, then the total interference power will be larger. Itu masalah dia. With higher interference power, the quality of the speech signal will deteriorate. To reduce the interference power, we can make the cell larger. With larger cell, the number of user covered per unit area reduced. So the gain total number of users supported of a smaller cluster size is not as high as we think. So directional antenna, one way to get more capacity, number of user while maintaining cell size is to use directional antenna. Assume antenna which radiates not in all direction 360 degrees but rather in 120 degrees only. So with 120 degrees antenna, we draw the cell as macam ni. Yang ni cara bila 120 degree antenna. Ada nampak beza tak? Because this directional antenna only receives signal in particular direction, the amount of interference power they receive, assuming a cluster size of 7, is reduced by 1/3. Okay, with less interference power, the speech quality is much better than it needs to be. So we can reduce the cluster size, okay, increase interference power, and still have good speech quality. So trials show that in system with 120 degree antenna, the cluster size can be as small as 3, boleh sampai 3. This allow more user to be supported while keeping cell size fixed. So maksudnya tadi kita ada masalah kan, tapi boleh juga kita boleh pakai 3. Okay, because of the benefit offered by 120 degree antenna, these are most readily used by base station tower. Okay, so antenna dia macam mana? 120 degree antenna towers. Okay, so dia tak support 120 darjah. 120 darjah macam mana? Kita 180 kan, kalau kita cover 120 darjah. Maksudnya ini berapa? 90 kan? 180. So dia ni tengah-tengah ni berapa? 45 campur 90, 135. So dia sikit lagi lah, sini je lah kan? Kan? Dia boleh cover 120 degree. Okay, bentuk dia bentuk buah ni kan. So sekarang antena TV pun dah macam ni kan, pasal nak? Kat rumah kamu ada ni area masih pakai fishbone tu ke? Oh, kamu pakai piring lah, pakai Astro. Saya tak ada Astro. Pakai IPTV ke IPTV. Oh, pakai IPTV terus. Pakai apa nama, wireless. Pakai yang TV punya Unify. Tak ada TV biasa. Digital TV tak ada lah. Siapa yang pakai My TV tu mungkin ada lah kan. Ada juga yang bentuk bulat lah. Bentuk bulat Macam orang panggil mikrofon tu kan. Okay,
So yang PE ni kita tahulah untuk astro tu kan, kita panggil dia sebagai microwave. Alright. Antenna for mobile base station. Oh, ni untuk bulat saya kata tadi kan? Bukan, ni untuk pool dia. Small base station. Antenna lah ni. On steel pole, on building roof. Oh, ada macam jenis. So ada yang macam ni, macam ni kan. Saya kata macam mikrofon tu kan. Ada yang bubuh. Ada juga law tak bagi letak benda ni dekat area-area dia kan. Local zoning law prevent tak boleh letak power tower. Mereka ni takut lah kan. Teori konspirasi je tak bagi. So dia ni apa menyamar kan ni. Nanti orang cari balak nanti pergi tebang. Dia ingatkan kayu kan, rupanya tiang tiang antena. Frequency reuse example. So kita yang ni calculate, kamu calculate lah. Kita nak pergi ke 1G 4G ni kan. Ni macam mana nak kira dia. Soalan dalam exam selalu tanya macam ni lah. Kena kira dapat jawapan. Okay. So dapat jawapan bagi kalau bagi soalan yang sama pun saya rasa kamu tak ada jawab ni. Kan, bagi soalan yang sama keluar dalam Paisal kamu tak ada jawab. Sebab tak tahu dia punya, tak apa dia punya formula dia kan. Okey. So kalau kamu tak apa formula dia, kamu apa jawapan akhir je lah. Kan? Kalau tanya what geographical area is cover, kamu apa ni? 6.651 km doang. Macam mana dapat tak tahu. Kan? Kalau soalan sama kan, 32, 1.6, 336, N sama 7 kan. Kena dia tukar sikit 1.6 km jadi 1.6 km sama dengan berapa batu? Berapa saiz batu tu sah? 1 miles. Satu batu pun. Satu batu kan. Okey. Kalau 100 yard, tak tahu guys. Yard lain pula kan. Yard ni adalah berapa jauh kamu berjalan dalam 1 minit. Kamu boleh jalan berapa meter kalau 1 minit? Agak-agak sampai tak 1 meter? Hampir lah, dalam 90 meter lebih macam tu lah, 100 yard kan. Okey, so ada soalan lagi. Contoh soalan, lepas tu jawapan dia. Okey. Dah, habis dah. Okey, kemudian tak masuk lagi. 1G, 2G, 4G tak keluar lagi. Okey, principle of cellular networks. Figure show a high level view of cellular communication network. The cellular network is comprised of many cells that typically cover 2 to 20 miles in area. The user miles kan, disebut miles kan. Okay, the user communicate within a cell through wireless communication. Okay, so a base transceiver station BTS is accessed by mobile unit in each cell by using wireless communication. One BTS is assigned to each cell. So regular cable communication channel can be used to connect the BTS to the mobile switching center ataupun MSC. Bukan MSG ya, MSC yang kita daripada awal tadi pun dah jumpa kan, mobile switching center. Sebelum ni pun ada MSC. So kamu kena tahu lah dia punya akronim ni BTS apa. Macam kumpulan lagu pula kan, BTS. BS base station lah. Kita kena tahu kan, BTS ni tahu ke tak? Tahu juga kan? So MSC tahu ke tak? Center lah, dia center. Dia satu tempat tu mesti ada satu center. Okay, ataupun heart of cellular network. So determine the destination of the call
receive from a BTS and routes it to the proper site, either by sending it to the another BTS or to a regular telephone network. So base transceiver station BTS. Okay, apa lagi? HLR, VLR. Okay, so di dalam MSC. Oh, so dulu telefon biasa kalau tak pakai seluler kita pakai PSTN lah. Telefon lama. Kan? Telefon sekarang pakai apa? PSTN lagi ke? ASDL kan? Kan? Telefon sekarang kan? ADSL. ADSL. DSL kan? ASDL lah. Ingat ASDF ke? Kan? Alright, so ini home location register dekat MSC kan. The HLR is reference database to subscriber parameter. Actually, HLR having all the detail like customer ID, customer number, billing detail, and for a prepaid with IN intelligent network, it has detail of current recharge or prepaid user. So far, it has very complex. So HLR ni lah yang simpan kita punya, kalau ada kredit kita banyak mana kan, telefon kita. So dia akan, MSC ni akan inilah, kalau tak macam mana kawan ni boleh call, kawan ni tak boleh call kan. Kawan ni boleh call in saja, call out tak boleh kan. So maksudnya dia simpan dekat this database HLR. So various identification numbers and addresses are stored as well as authentication parameter. This information is entered into the database by the network provider when a new subscriber is added to the system. The HLR database contains the master database of all the subscribers to a GSM PLMN. So the basic parameters stored in the HLR are listed below. Subscriber ID, contact, current subscriber VLR, current location kan. Supplementary service subscriber, caller tone, missed call alert, any service macam-macam kan. Subscriber status, deregister application key and AUC functionality, mobile subscriber roaming number kan. Tambah handphone sekarang macam-macam plan kan. Plan yang mengarut ada yang tambah tolak semua, kena subscribe ni, subscribe tu. So lagi banyak dia simpan dalam HLR kan. So kamu ada pakai plan apa dekat data plan kamu? Dekat smartphone kamu? Siapa pakai Maxis? Tak ada. Selcom ada? Isa Selcom pakai apa? Unlimited? Saya guna U-Mobile. U-Mobile pakai apa tu? Gila. Gila unlimited. Gila unlimited kan U-Mobile? Tak. Pay per use pakai pay per use ke? Apa ya? Pay per use. Oh tak. Tak, tu itu orang kaya je pakai pay per use Lain. U-Mobile, DJ dah DJ. Cuba cerita plan kamu macam mana? Data plan ke? Call plan ke? Saya sambung dengan Cik Isa. Oh, U-Mobile ke? Ya, betul. Siapa ada pakai Yes? Amirul kot. Amirul pakai Yes. Cerita tak? Selcom macam mana? Pakai apa? Ada berapa plan kamu? Mandi. So ada yang satu tu boleh ada banyak plan kan? Serentak kan? Macam saya pakai TeamTalk. Ada siapa pakai TeamTalk? Saya pakai TeamTalk yang lama tau, body pack. So dia akan dapat free. So dia akan jadi banyak servis running serentak. So kita tengoklah dia nak ambil yang mana satu, dia nak tolak data yang mana satu kan. Kadang-kadang saya running, tengah running tu data plan ada 3. Yang free dapat sebab top up, free yang 1 gig 1 hari, dan satu lagi free, satu lagi yang tersubscribe kan. So tersubscribe lah kan, padahal dapat free kan. So dia nak tolak yang mana satu kan.
So semua dalam HLR. So VLR adalah Visitor Location Register. The VLR contain a copy of most of the data stored in the SDHR. It is however temporary data which exists for only as long as the subscriber is active in the particular area covered by the VLR. So the VLR database sama juga, dia adalah HLR kan. We therefore contain some duplicate data as well as more precise data relevant to the subscriber mining. Within the VLR coverage here, coverage means status of customer of last leg location area code updating. So the VLR provide a local database for the subscriber wherever they are physically located within a PLMN. Apa benda PLMN pula kan? This may or may not be the home system. This function eliminates the need for excessive and time-consuming reference to the home HLR database. So the additional data stored in the VLR is listed below. Ada line, location area identity, temporary mobile subscriber identifier TMSI, mobile station roaming number MSRN, and then mobile status ataupun busy, free, no answer for example, for etc. Okay, HLR handle the subscriber administration activity within the network while VLR support the mobility function and other dynamic information about the subscriber. The information about a subscriber is replicated in HLR and VLR to achieve faster location search, which begin from VLR and in the HLR if the entry is not found in the VLR. So the VLR data are not used for any administrative purpose. It merely serve as location identifier. Ni rasanya dah start masuk 1G kan. Tak channel, saya tak tekan ni tak bagus. Okey, habis dah kan tentang sel, tentang macam mana MSC kan. Daripada sel kita belajar tadi, daripada BTS tadi kita belajar ada sel, kemudian pergi ke MSC, macam mana nak cari maklumat tentang pengguna. Alright, so sebab benda tu kan mobile, susah kan, pening. Okay, sekarang kita pergi next topic, how cellular phone works. So each cell in cellular network is assigned a band of frequency. In general, 10 to 50 frequency are assigned per cell. The allocated frequency are divided into two types of channel. So ada control channel and traffic channel. Control channel used to set up and maintain calls. So traffic channel used to carry voice and data traffic. For the sake of simplicity, let us assume that each channel is assigned a unique frequency and the one user can only use one channel. For example, if the frequency band of a cell is subdivided into 30 traffic channel, then only 30 users can talk simultaneously. User 31 is blocked and gets a busy signal. Sebab tu kadang-kadang ada busy tak boleh call kan, sebab dah semua pakai. Masa mula-mula masuk Jasin dulu, tahun 2014 saya pergi situ memang apa nama dia punya line memang hijau lah kan. Tahu line hijau tau? Line hijau tau, line hijau. Kau tak dengar? Line hijau tak sure je. Dia line hijau tu, kalau orang kita maki dia mak kau hijau. So kalau line tak okey, kita panggil line hijau lah. Sebab dia tak demak kan. Biru Sebab line dia tak demak, so kita panggil line hijau lah. Kalau orang dia demak, dia panggil mak kau hijau kan. So line tak elok, line hijau lah. Okay, so saya pun pakailah Maxim memang tak dapat lah kan. Celcom kadang okey kadang tak. So yang mula-mula best Digi lah. So bila Digi, pakai Digi best. Lepas tu lama-lama tak best. Tahu kenapa? Sebab semua orang dah macam ni lah, ada 30 orang. 30 orang best lah pakai. 31 dah masuk total 31. Saya tak best lah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Macam tu lah. So baru ni pun saya subscribe juga, sebab kat rumah saya yang laju adalah Red One kan. Dekat area saya kat air
Babau tu, yang laju adalah rate 1. Okay. So sebab laju dalam rumah saya ada telefon lain kan, ada pakai Celcom, ada pakai Tintok, ada pakai Digi. So kata kalau dah compare baik pakai rate 1 lah. Kemudian saya pun pergilah beli satu lagi rate 1. Bila ada rate 1 dalam rumah tu, rupanya dia jadi slow. Oh, saya teringat rupanya line laju sebab saya pakai seorang-seorang. Bila pakai dua handphone dalam tu, dia dah share lah kan. Macam kita share wifi kat rumah. Kata Allah, menyesalnya beli. Patutnya tak payahlah kan, tak payah beli lah, biarlah satu telefon sudah lah. Lagipun jangan beritahu dekat orang kampung atau orang dalam taman tu, jangan pakai. Kalau dia orang tanya line apa yang okey, cakap rate 1 paling teruk, supaya dia orang tak beli rate 1 kan, supaya kita je pakai. Tu cara dia kan. Kalau kita aku pakai rate 1 laju, memang dia orang pergi register rate 1, kamu akan slow lah kan, sebab semua pakai kan. So sambung, the user turns on the phone and scan for the strongest control signal from the various BTS. It detects and select the BTS with the strongest control signal as its home cell. In most cases, a user is assigned to be closest BTS. The selected BTS informs the MSC about location of the user. The MSC then registers the user in a directory to indicate its location. So the cellular user places a call, the BTS finds a free traffic channel and then routes the call to the MSC for call setup. The MSC finds and pages the call user by using the location services. The call user BTS receives the page and use its setup control channel to be scanned by the mobile units. The call mobile unit detects its number when it scans the setup channel and respond to it BTS to accept the call. So the BTS now inform the MSC of the call acceptance. The MSC determines what a free traffic channel is available on both sides and enable the call. If free traffic channel are not available, the user gets a busy signal. Kan, kalau tak ada user yang macam network problem kan, tak dapat lah nak call kan. Okay. Oh ni zaman bila ni kan, pakai tu. Oh ni step by step. Okay. Okay, nampak dia pergi situ. Okay, ada 30 orang. Tadi 31 kan. Okay. Lagi semula. Daripada sini dia pergi ke MSC. Okay, daripada MSC dia pergi cari database ni kan. Rupanya kerja jadi belajar network ni, kita punya job apa, available job untuk kita memang banyak lah, tambah-tambah untuk pakai dekat tempat-tempat macam ni kan. Alright, so BTS insyaAllah mu. Okay. Alright. Okay. So tu cara dia, the cellular user place a call, the BTS find the free traffic channel and then routes the call to the MTSO. MTSO apa pula? Kan, for call setup. MTSO apa? Ada tak MTSO ni? Belum lagi ya. Kita belajar MSC kan. The MTSO find that the call ni kalau pakai dekat cellular to PSTN call. Bacalah tajuk kan, how cellular phone work. Cellular to PSTN call. Maksudnya daripada telefon nak telefon ke telefon rumah. Daripada handphone ke telefon rumah kan. So dia ada satu tempat lagi nak pergi adalah MTSO. Okay, MTSO find that the call user is not part of the cellular network by looking into the directory. Maksud dia cari juga, baru dia realize kata benda tu tak ada kan. The MTSO direct the call to the PSTN used for regular telephone call. The call phone respond to the telephone switch to accept the call. Okay, so setakat ni nombor telefon kita untuk mobile selalunya mobile kosong berapa?
01 kan. So 01 dia adalah mobile. Boleh? Boleh ya? 02 mana? 02 mana? Tak tahu saya. 03? Oh, pandai. 04? Tak tahu. Kedah, Perlis, Penang. 05? Perak kan? 06? Pahang. Pahang? Lagi? Melaka. Melaka lagi? Negeri Sembilan apa? Negeri Sembilan? Kosong 7? Kosong 7? Kosong 7 Johor dengan Negeri Sembilan. Johor, Negeri Sembilan. Oh, Langkau Melaka. 08 Sabah Sarawak. 09 Terengganu. Kelantan. Terengganu Kelantan. Okey. So 01 mobile ke? Ke 10 mobile? Ke 1 yang mobile? Kita tengok betul tak? Kita punya kod kita adalah +60. Betul tak? Betul. Okey, katakanlah nombor telefon kita adalah 012345678910. Berapa ni? 123456788. Banyaklah. Okey, itu je kan. Okey. So, nombor kalau daripada international berapa sebenarnya? +60 0012 ke? 12 terus. Okey, so kita dapat tahu dah. Okey. So sebenarnya kita dah start 1 bukan 001. So 01 masih reserve, tak ada siapa-siapa ambil A. Ada tak 01 kat mana? Tak ada kan? Okey, so kalau daripada international ke rumah di Melaka, di Kelantan lah. Berapa? Berapa nombor? 09 tak? 99 ne 7 ne 9 ne. Betul? Betul Aizan? Betul. 009 Kata bomo. nombor cantik ni. Ne 009 9 ne 99 ne 7 ne 9 ne. Okey. Ne 09. So maksudnya 6009. So betul lah dia adalah 09. So maksudnya untuk ni kod dia, kalau 1 adalah mobile, kalau 0 adalah PSTN lah. Mudah kan? Okey. So maksudnya 01 dia tak mungkin dia tak nak bagi sebab dia keliru dengan yang ini kan. So nombor nombor telefon 010 ada tak? Ada. Belakang dia berapa? 7 kan? 7 digit kan? Betul tak? Betul tak? Ya. 011 belakang dia 8 kan? Betul? Dulu dia pecahkan ini kod
servis provider kan, 010 untuk siapa, 012 untuk Maxis, ingat tak? Dengan 017 dululah, sekarang dah tak terpakai benda tu. 013 untuk Celcom kan, time masa tu 014 tak ada, 014 dulu tak ada, sekarang dah ada. 015 tak ada. Ni dulu dia bagi untuk dekat 015 mana? Jaring, dulu jaring pakai ni 015. 016 Digi kan dulu kan, 016 018 U-Mobile kan dulu kan, 019 Celcom kan. Celcom beli sini apa lah, Celcom beli apa dulu tak ingat dah, time ke apa. So maksudnya tak cukup, nombor tak cukup, dia panjangkan dekat 011 sebab 011 tak pakai. So 010 dah tak pakai. So katakanlah semua ni dah habis, pun dah habis full, so kita nak pakai nombor apa lepas tu? Siapa tahu? Tahu saya. Adakah kita boleh pakai ni 01? 01 ni tak pakai lagi. Kalau kita pakai pening lah, sebab kita tahu kalau 1 adalah mobile, kalau 0 adalah PSTN kan, lokal kan. 01 ni kalau boleh jangan pakai lah. Okay, jangan risau sebab kita masih ada lagi. Kita pun pakai 0 dengan 1. Ada banyak lagi yang tak pakai kan. 2 sampai 9 belum pakai. Masa nak? Kalau habis, so maksudnya kita masih ada peluang 6 0 601 2 belum pakai, nampak? So, kalau takut habis, letaklah 8 digit okey. 8 digit okey ke? Toll free berapa? Toll free 800 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 1, 2, 3 berapa nombor ni? Ok, yang ni berapa? Plus 6, 0, 1, 2 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dah, 11 dah ni. So kalau pakai yang 011 ni, mana? 12, jadi 12 digit. Kod antarabangsa 12 digit. Oh, panjang tau. Okey. So takdirkan katakanlah dah habis semua, jangan risau, kita masih ada 2 sampai 9. Okey. So alang-alang nak buat, kita panjangkan siap-siap. Kalau ni 12, mana? 011 ni, 011 ni 12 kan? Sini 12 kan? 011 12. Contohnya nombor telefon saya lah. Plus 60 111 0 71 9117. Betul tak? Ada berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 11 tapi tulis 12. Okey, ada 12. Alang-alang nak buat yang nombor 602 ni, 6020, boleh kita buat nombor telefon macam tu kan, 020. Kalau sebelum ni 8 digit kan, kita up siap-siap 10 terus nombor. So maksudnya belakang dia 10 digit terus. So jadi berapa? Jadi 14 kan. So dia akan jadi 14. Katakanlah kan. So mungkin nombor telefon terbaru nanti
tahun 2063 nanti, pada tahun 2063 nanti, nombor telefon kamu adalah 020 11020304050. Cukup 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu. Kan? Dia bukanlah 20 kat mana kan. So dia masih ada, masih boleh buat lah, jangan risau. Kan 2063 kamu umur berapa tahun? Semua dah tidur ni. Jangan saya yang tertidur. Audio visual okey ke? Saya tutup kipas patut pun, dia panas. Oh nampak, CPU 60. Okey, so waktu tu kamu dah jadi CEO Celcom dah ni. So bila dah pencen pun kamu jadi CEO ni. Kata kita nombor dah habis. Lepas tu ingat balik saya tahu dalam kelas ITT 575 dulu kita boleh pakai this nombor. Kan? Nombor telefon handphone 020 11. So maksudnya 020 boleh, 021, 22, 23, nampak? Cantik kan? Alright. Jangan risau. So slide kita tak habis lagi. Okay, ni MTSO. Ni macam mana MTSO ke PSTN lah. Dia ada step-step dia. Keluar macam tadi lah. Okay, daripada telefon pergi tower. Okay, so occupy sampai 30 orang. Okay, boleh ada 30 orang. Okay, so dia akan pergi ke MSC. MSC akan pergi ke MTSO. Oh, dia pergi SLR tu. Pergi SLR dengan VLR tak jumpa. Oh, pergi dekat MTSO. Okay. Oi, tak pergi MTSO, pergi gateway tu kan. Okay. Alright. Okay, daripada telefon rumah ke selular, terbalik. Okay, so kamu baca yang ni best lah, sini lah, daripada telefon rumah. Okay, so dia akan nak gateway ni dia kerja antara dua lah, in ataupun out lah. Okay, so dia akan cari dalam HLR. Dia dah, gateway ni boleh cari dalam HLR, dibenarkan. Dan kemudian dia akan hubungkan HLR dan VLR, nampak? VLR. Alright, so dan dia akan tolong connect ke tower. So tower akan, oh dia cari ya. Nampak tak? Dia cari ya. Dia lain sikit. Okey, dia cari kat Barcelona tak jumpa. Pergi Valencia, pergi kat Madrid. Kat mana handset ni? Okey, so jumpa. Rupanya dia dekat Madrid. Okey, so dapat, baru dia dapat ke connect dan dia return dan dia connectkan dua tu lah. Okey, tak habis lagi. So BTS and Madrid akan inform the MSC kan. Okey, akan inform MSC. Habislah. Alright, so how cell based location service work? Ada part nama dia cell based location service work. So yang ini macam mana nak cell ID kan. So every time you turn on your cellular phone in Friendstone, the BTS communicate with the MTSC to verify that you are still in Friendstone. So maksudnya kita nak tahu kita duduk kat mana. So telefon kita sebenarnya buat kerja tanpa kita sedar. So baca ni ya. Okay. Okay, so yang cellular network ni kita sambung next week. Ini tak sempat masuk. Boleh? Okay ke? Dah lemau dah semua. Sambung habiskan sampai takat tu. So next week kita sambung cellular network 1G sampai
4G. So kita kacau waktu lab lah. Macam biasalah, waktu lab pada minggu-minggu terakhir ni semua kena kacau kan. Saya nak cari yang video saya yang lepas-lepas pun tak ada. Saya buat kelas lecture dulu, saya kelas physical. Yang lepas saya tak mengajar. So saya start dekat chapter 9 kot, baru ada video. So chapter 9 tu lah nanti kamu boleh tengok video yang previous kelas saya dengan senior. Okay, so kita berhenti takat ni. So kita akan so cellular network. So jangan lupa clock out. Okay. Ya. Nak tanya. Silakan. Saya nak tanya pasal case study. Boleh tak kita orang nak minta extend? Boleh. Bila sebagi? Sampai bila? Week 10 boleh? Week 10 boleh? Boleh ya. Sekarang week 8 kan? Tarikh? Hujung week 10 tu lah. Week 11 tu Isnin kan? So Ahad yang week 10 tu. Okay. Boleh ya? So boleh extend kan? Boleh. Okay. Yang tu je saya nak tanya. Alright. Kamu tulis dalam Telegram kan? Lepas tu delete kan? Kamu ada tulis dalam Telegram kan? Lepas tu delete kan? Ke siapa? Kan? Lepas tu delete kan? Yes sir. Sebab saya nak tanya dekat kelas ni. Alright. Yang lain soalan? So kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul waqiah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Sama-sama. Thank you sir. Sama-sama.